फिर पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. आपका लैंडिंग पेज सिंपली उसका फोकस क्या है, सब्सक्राइब करवाना, सेल करवाना, जो भी करवाना, सो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए. टू मच क्लटर हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा. ये तो होम पेज है जो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी लैंडिंग पेज के ऊपर जाएं फॉर एग्जांपल, तो लैंडिंग पेज के ऊपर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी. बस सिंपली जो हम कॉल टू एक्शन करवाना चाहते हैं वो, और वो करने के लिए यूज़र का फ़ायदा क्या है या सोशल प्रूफ क्या है, वो चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं. बस ये 3 4 5 चीज़ें होनी चाहिए. जैसे अगर हम ये डिजिटल मार्केटिंग का लैंडिंग पेज है लाइव ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे अबव द फोल्ड उनको नज़र आ रहा है कॉल टू एक्शन क्या है, कहाँ पे मैसेज करना है. एक वीडियो लगा हुआ है, एक्सप्लेन कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है ये क्लास, इसमें होगा क्या क्या, कितनी क्लासेस हैं, कितने वीक्स की क्लास हैं, और एक सोशल प्रूफ के लिए टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन है. एंड इसके फ़ायदे क्या हैं, बस ये लिखे हुए हैं. सिंपल है, नीट है, क्लीन है. हम इसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस भी डाल सकते थे, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला, बिकॉज हमने इसको सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखना है अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए. डिस्ट्रैक्शंस कोई नहीं होनी चाहिए. अगर आपका होम पेज है उसके ऊपर तो बहुत सारी नेविगेशन ऑप्शंस होती हैं, पर लैंडिंग पेज में हमने एक्स्ट्रा नेविगेशंस, एक्स्ट्रा टेक्स्ट के सेक्शंस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना. फिर फाइनली जब हमारा लैंडिंग पेज बन गया, अगर हमने कॉपी भी बना ली, टेक्स्ट भी बना लिया, तो फिर हमने टेस्टिंग टूल्स इस्तेमाल करने हैं. जैसे यहाँ पे VWO गाइड है AB टेस्टिंग का, VWO.com. इसके ऊपर जाके आप AB टेस्टिंग कर सकते हैं. इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, आप गूगल में लिखेंगे लैंडिंग पेज टेस्टिंग टूल्स तो आपके पास आ जाएंगे. AB टेस्टिंग करनी है, यानी लैंडिंग पेज बनाया, पहले उसकी एक हेडिंग लिखी, फिर हेडिंग चेंज करके देखी. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है क्लिक बिलो टू कनेक्ट विद योर सक्सेस, तो हम ये भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट योर सक्सेस एडवाइजर. एक पे लिख दें कॉन्टैक्ट, एक पे लिख दें क्लिक बिलो, एक पे कुछ और लिख दें. ठीक है, किसी पे एरो लगा दें, किसी पे नहीं. सो डिफरेंट हमने हेडिंग्स, डिफरेंट कॉल टू एक्शन के कलर्स, डिफरेंट चीज़ें चेंज कर करके देखनी है. हेडिंग्स को, टेक्स्ट को, सेक्शंस को, ये वाला सेक्शन इधर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये डिफरेंट चीज़ों परफॉर्म कर, वीडियोस को ऊपर ले गए, किसी में वीडियोस को नीचे ले गए, और देखा कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर वर्क कर रहा है. फिर हमने उसी को लेकर चला आगे. अपने एनालिटिक्स रेगुलरली चेक करने हैं कि कितने विजिट्स आ रहे हैं मुझे मंथली या वीकली. गूगल एनालिटिक्स हमने अपने लैंडिंग पेज के साथ इंटीग्रेट रखने हैं. और जैसे मैं आपको कल दिखा रही थी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, तो आपने अपनी वेबसाइट के साथ एनालिटिक्स इंटीग्रेट करने हैं, गूगल एनालिटिक्स, एंड देन उसमें से हमने चेक करना है कि मेरे पास कितनी ट्रैफिक आ रही है, किन किन पेजेस से आ रही है, किन किन सोर्सेज से आ रही है, कितनी देर वो. सो एनालिटिक्स आपको हर चीज़ दिखाते हैं. सो हमने मेक श्योर करना है कि कितने लोग मेरे विजिटर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, ताकि हम उसी एडवर्टाइजिंग, उसी मार्केटिंग में मज़ीद फोकस करें. कितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं मेरे लैंडिंग पेज पे, आते साथ वापस चले जाते हैं या रुकते हैं. अगर रुकते हैं इसका मतलब है हम उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हैं. अगर वापस जा रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ सही नहीं है, या तो उनको हमारी बात समझ नहीं आ रही, या हमारा कुछ वर्क नहीं कर रहा, या लोड नहीं हो रहा मे बी मोबाइल पे. उनके सब्सक्राइबर रेट कितना है, कि कितने लोग आए और उनमें से कितनों ने सब्सक्राइब किया, और कौन सा कॉल टू एक्शन है जिससे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं. आप मोस्ट क्लिक लिंक्स भी देख सकते हैं किसी भी साइन अप फॉर्म के ऊपर, या फिर आप डिफरेंट CTAs, जैसे हमने कहा AB टेस्टिंग करके देखें, डिफरेंट CTAs यूज़ करें. कहीं पे डाउनलोड नाउ करें, कहीं पे गेट नाउ करें, कहीं पे फ्री डाउनलोड करें, और तीनों को चेक करें कि इनमें से किस पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं. जब अक्सर आप अपने एनालिटिक्स खोल के अपने स्टैट्स देखते रहेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में भी अपनी चीज़ों को बेहतर प्लान कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी जो गलतियाँ आप कर रहे होंगे उनको आप फिक्स कर सकते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 10 फाइनली, मेक मल्टीपल लैंडिंग पेजेस. एक लैंडिंग पेज एक टारगेट ऑडियंस के लिए, दूसरा लैंडिंग पेज दूसरी ऑडियंस के लिए बनाएं. अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो हर प्रोडक्ट और सर्विस का इंडिविजुअल लैंडिंग पेज बनाएं. अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट है बट उसकी डिफरेंट टारगेट ऑडियंसेस हैं, तो हर टारगेट ऑडियंस के लिए अलहदा से बनाएं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास लैंडिंग पेज पे वो लोग आते हैं जो आपके सोशल मीडिया से आपके पेज पे आ रहे हैं, वो लोग आते हैं जो कीवर्ड रिसर्च करके आपके पेज पे आ रहे हैं, वो लोग आते हैं जो किसी एड कैंपेन से आ रहे हैं, और वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी आपकी किसी ऑडियंस ने उनको रेफर किया होता है. तो इन सब के लिए आप अलग-अलग कैंपेन्स और पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं और करनी चाहिए. लाजमी नहीं है कि पूरा का पूरा लैंडिंग पेज चेंज कर दें, बट उसके अंदर सर्टन सेक्शंस, हेडिंग्स, पॉइंट्स, बेनिफिट्स, जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दें, यूज़र को लगे कि ये जेनेरिक नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स के लिए ही लिखा गया है. जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक अलहदा पेज बना दें, प्रोफेशनल्स के लिए. कोर्स हमारा ग्राफिक डिज़ाइन का ही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अलहदा है, प्रोफेशनल्स के लिए अलहदा है. कोर्स का कंटेंट सेम है, लेकिन उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिल रहा है कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा मेरे लिए ये बात की.
ٹھیک ہے. یہ کچھ ایگزامپل ہیں پبلشر ویکلی, جیسے اس کا لینڈنگ پیج ہے, سمپل, سلیک, ٹیکسٹ ہے, ای میل ایڈریس, سبسکرائب. ٹھیک ہے, اس میں کوئی امیج, کوئی اینیمیشن, کوئی کمپلیکس ایلیمنٹ نہیں ہے. اوور تھنک کو دیکھ لیں, انہوں نے سمپل تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے, ایک امیج ہے موبائل کا اور ای میل مانگا ہوا ہے. سو سمپل ہے, کلین ڈیزائن ہے, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, ایسی کاپی ہے جو ایگزیکٹلی بتا رہی ہے سبسکرائبرس کو کہ تمہیں کیا ملے گا. بی دا اسمارٹسٹ مارکیٹر ان دا روم. سمپل. اگر تم مارکیٹر اسمارٹسٹ بننا چاہتے ہو, یور باس ول تھینک یو, یور کسٹمرز ول لو یو. Every week we send the data, stories and case studies that you need to stay up to the date on the state of content marketing. So simple, clear, کیا ٹیک اوے ہے, اسپیسیفک کال ٹو ایکشن ہے, امیج بتا رہے لوگوں کو کہ اگر وہ اس کو فون میں اوپن کریں گے تو کیسے لکھے گا. پھر یہ ایک کلوز ہے, اس کے اندر ہمیں ڈاؤن لوڈ ناؤ کا کال ٹو ایکشن لگا ہوا ہے. گڈ کرائسس ای میل ٹیمپلیٹس, افیکٹو کمیونیکیشن ان چیلنجنگ ٹائمس. ای میل ٹیمپلیٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ لینڈنگ پیج ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کرنٹ کرائسس کے اندر ہاؤ یو کین میک یور کسٹمر کمیونیکیشنز افیکٹو, بیلنسنگ بزنس آبجیکٹیوز ود ایمپتھی, authenticity and value for the recipient. Get started with 5 examples below. Want even more? Download the full resource and get 14 additional crisis email examples. So کور اس کا بڑا کیچی سا ہے, کمیونیکیشن دکھا رہے ہیں اور ٹیکسٹ ایگزیکٹلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ سبسکرائبر کو اس میں کیا ملے گا. ڈاؤن لوڈ ناؤ کا کال ٹو ایکشن اس کے ساتھ بالکل الائن ہو رہا ہے. تو کون سے ٹولز ہیں, جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا لینڈنگ پیج کو اے بی ٹیسٹنگ کے لیے اور چیک کرنے کے لیے, تو یہ کچھ ٹولز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں لینڈنگ پیجز کو استعمال کرنے کے لیے اور ان کو آپٹیمائز اور چیک کرنے کے لیے, انالائز کرنے کے لیے. WP ورڈپریس یعنی WP پروفٹ بلڈر, کلک ڈریگ پروفٹ, اٹس دیٹ سمپل. یہ پروفٹ بلڈر کا اسکرین شاٹ ہے, اس کے اندر 100 لینڈنگ پیج ٹیمپلیٹس ہیں, ڈریگ اینڈ ڈراپ بلڈر ہے, فاسٹ لوڈنگ پیجز ہیں, اے بی ٹیسٹنگ کی آپشن ہے, فنل بلڈ کر سکتے ہیں, انالیٹکس چیک کر سکتے ہیں, کنورژن ٹریکنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پلگ ان ہے, فلیکسیبل پیج بلڈر ہے ورڈپریس کے اندر, آپ ایزیلی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. یہ پیڈ ہے سو آپ اس کی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. پھر انسٹا پیج ہے, ان لمیٹیڈ لینڈنگ پیجز بنا سکتے ہیں, ان لمیٹیڈ کنورژنز ہیں, ان کی بڑی اچھی لائبریری ہے, 500 لے آؤٹس ہیں, کنورژن ٹریکنگ سسٹم ہے. ایکسیلریٹڈ موبائل پیجز یعنی AMP, موبائل آپٹیمائزڈ پیجز آپ بنا سکتے ہیں. انسٹا بلاگس ہیں, اس کے اندر اے بی ٹیسٹنگ ہے, ملٹی ویریٹ ٹیسٹنگ, ڈفرینٹ ویریشنس کی ٹیسٹنگ ہے, ریئل ٹائم ویژول ریئل ٹائم کولیبریشن آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ ایکسپرٹس کے ساتھ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو گائڈ کریں گے اس کے اندر. پھر اس کی کاسٹ ہے, بیسک پلان $199 اے منتھ کا ہے. یہ اس لیے ٹھیک ہے اگر تو آپ ایز اے لینڈنگ پیج ڈیزائن اور بلڈنگ ایجنسی کام کریں, آپ لوگوں کے لیے بنانے ہیں لینڈنگ پیجز, تو آپ کسی کو $500,000 کا ایک لینڈنگ پیج دے دیں اور آپ $199 اے منتھ میں ان لمیٹیڈ لینڈنگ پیجز بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ 10 بھی بنائیں تو آپ دیکھیں آپ کی بات کہاں جاتی ہے. پھر ہمارے پاس ان باؤنس ہے. ان باؤنس بہت اچھا ہے لینڈنگ پیجز کے لیے, فری ٹرائل کی آپشن بھی اس میں ہوتی ہے. آپ ان لمیٹیڈ لینڈنگ پیجز, پاپ اپ, اسٹکی بارز بنا سکتے ہو, کنورژن میپنگ, کنورژن ٹریکنگ کر سکتے ہو, کلائنٹ کے سب اکاؤنٹس بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, ڈریگ اینڈ ڈراپ بلڈر بھی بنا سکتے ہو اور نیو ان کا اسمارٹ بلڈر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. $81 اے منتھ اس کی کاسٹ ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں کہ اپنے گولس کو اسپیسیفک رکھنا ہے, اچھی کاپی لکھنی ہے, کال ٹو ایکشنز ہائیلی ویزیبل ہونے چاہیے, سوشل پروف ڈالنا ہے, ویژول پروف بھی ہو سکتا ہے, لارج ہائی کوالٹی امیجز, ویڈیو, ڈسٹریکشنز نکالنی ہیں, ٹولس کا استعمال کرنا ہے, انالیٹکس کو ریگولرلی چیک کرنا ہے اور ملٹیپل لینڈنگ پیجز بنانے ہیں. ٹھیک ہے, سو تاکہ ہم ان کو کمپیئر کر سکیں آپس میں. یہ سب سے ضروری بات ہے کہ لینڈنگ پیج کو ہم نے کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا, ہم نے اس کو سمپل, سلیک اور ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے. آئی ہوپ دس ہیلپڈ. اور اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو یو کین آسک می, آئی ایم آلویز اویلیبل, یو کین آسک می ان دا کامنٹس. dankash.com 0304 1115786